Madam, paano madam yung sagad madam? Thank you madam. Bakit ganon? Ha? Hindi yung pag hindi kasi nakasagad dyan Sagad yung tali. Guys, malakas ka. Pula-pula. Para si Jay yung kinakabahan. Okay lang yan. Guys, kantahan natin si Kartik ha. Happy birthday to you. Taas! Gagan taas! Happy birthday! Nakakot si Joy. Parehas nonchalant nagsama. Introvert pa rin. Parehas introvert nagsama. Pwede na i-stop na. Pwede na stop na. Sabi ni Kartik, namuti na siya. Namut na.